Hola a todos. Ha pasado un tiempo. Bueno, en YouTube no tanto, pero ha pasado un tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy bonito que se llama ir a sistemas, ajustes del juego y lo vamos a bajar a lo mínimo. Voy igual no, mínimo. Porque porque ya estoy cansado de este juego. Así que nada, vamos a acabarlo sin más. Let's go. Porque me interesa la historia, pero la jugabilidad no. Entonces, pues eso. I can never get in the right mood for this stuff in my normal outfit. Hope it kicks in when the time comes. The courtyard is over on the other end of this floor. There's no time to waste. Ready, set, go! Best of luck in battle! Man, these guys. I can't tell if they're gung-ho or just bossy. We'll continue Ambas. our own preparations here for the final battle with that awful tyrant. Let's move out. Porque, o sea, todavía no sabemos. Yo estoy seguro de que el gobernante de aquí es Toshiro. 100%. Pero lo que me interesa saber es qué pasa con Erina. Part of the building we're in now. Still the first floor would be my guess. I don't know about you guys, but isn't this place a vibe? You know, not shadows or legionnaires, that other scary stuff. Esta morra. No, you don't mean... Oh, no. I don't believe in ghosts, so she's not facing me. Hey, I mean it. I'm just a bit preoccupied at the moment. My mind keeps coming back to one thing. Don't the beings here seem more riled up than the ones in the last two kingdoms? Could there be a reason behind it? If so, then my money would be on your recent change of mindset. Puede ser. If this world does exist in your heart, it'd make sense for changes to your state of mind to influence the place. Oh, so it's because Toshiro decided he was going to fight back? Es probable, sí. Tiene sentido. Once Toshiro was emboldened, so were the other beings. He's gone from the runaway old-timer to the sorta defiant old-timer. Me sorprende que adolescente debe haber sido un adulto, pero bueno. Toughen me up a bit. You really had the spine of a block of tofu when we first met, didn't you, Tofuro? Irina, you still need to grow up a bit yourself. Aren't you roughly the same age as these kids? You need to learn to respect your elders, or life is going to be... ¿En qué momento te han respetado? Yeah, I know. Why, you... I'm not putting up with this anymore. Híjole. Those two haven't matured at all, have they? Okay, enough of this for now. We've got work to do. Sí, por favor, queremos terminar el Do what juego we gotta do to find antes her de que se acabe el año. Como, es que no quiero que este sea el último juego que me pase, pero a este paso va a ser. Is this the right place? This can't be. A rather pleasant courtyard. One could easily find a place to sit back, relax, and enjoy a bento. Dreaming of food even now, Inari? I could go for lunch myself, but we've got that to take care of. Jalar algo, qué raro. Qué rara forma de decirlo. Ok. Yeah, that. I'm sure some other fresh hell awaits us on the other side. Dale, ¿qué más da? The rebels told us that's where the key is, right? Along with a heap of legionnaires too, no doubt. Time to work up an appetite. Venga, a darle. Whatever's on the other side, I'll make short work of it. Seguramente está en Damn, seguro. Those legionnaires don't scare you at all like some other stuff, huh? Hello, Earth to Toshiro. Something bugging you? Oh, it's nothing. I could swear... Where have I seen this place? Okay, folks. On the count of 3, like last time. 1, 2, 3. Uy, veo como cosas verdes en mi monitor, por cierto. Tendrá que ver con la actualización de gráficos, pero bueno. Oh, cómo no extrañaba esta pantalla de carga súper tardada. Veo artefactos, nada más.
¡Wow! ¿Por qué traigo a Morgana? ¿Es obligatorio acaso? No, Irina. Y en vez de Anne, Makoto y ya está. Es que ya me da igual todo, o quiero matar gente y acabar el juego, listo. Es la primera vez que veo uno de estos, voy a enseñarle quién manda. Espera, no sabemos de qué es capaz, esperamos a ver qué hace. No. No, dejar que los ataques de arriba es demasiado peligroso, atacaremos primero. Aw. Venga, va, chicos, centrad vuestros ataques en ese primero. Me. I'm ready. Take 'em out. Get ready to ride, Johanna. ¿Lo va a hacer contraataque o algo así? Sí. ¡Hola! Oye, pues está bien, es un Greninja. ¿What? Parece que te han convertido en un monstruo. No te preocupes, esto no cambiará nuestra amistad. Creo que te confundes, lo único que han hecho es cambiarse el uno por el otro. Un enemigo que se cambia el lugar con quien lo ataca. Esto va a ser un problemón. Si actuamos con astucia podríamos sacar ventaja. Estad atentos por si se presenta una oportunidad. Cuando los enemigos que se teletransportan reciben un ataque, cambiarán su posición automáticamente con sus atacantes. Esta táctica se puede manipular a tu favor. Usa los enemigos de tipo teletransporte para sortear obstáculos o atraerlos hasta un lugar donde no haya cobertura para poder derribarlos. Oye, pero solo hay uno de esos, ¿no? ¿O hay dos? Hay dos. A ver, yo quiero probar esto. Ah, pero lo mato, entonces no. Bueno, da igual. No sé por qué me estoy comiendo la cabeza. Sí, me da igual. Took out an enemy. A skillful attack. No llego. This'll wipe you away. What was I doing? What to do here? Es que no lleva nada de aquel lado. Persona! Lo mato. Come. Choked away the enemy in one hit. Nice strat. Let's go. Take This is the end. You'll get no mercy. What the fuck? O sea, me teletransportó pero sin... Bueno. ¿Y esto qué? Ah, no llego. Fuck. A ver, me va a teletransportar. Time to use my persona. Pero está en a por ellos, entonces lo puedo dejar por aquí tirado. No, tirado, aquí. Now you will feel my wrath. ¿No? Ah... Take 'em out. Fuck. Persona. Bueno, ya no lo necesito realmente, me da igual. Si lo único que va a hacer es estorbarme... Here I go. Bueno, For our victory. No mercy. igual tuve que haber llegado con Makoto de alguna forma. Me da culpa. Okay, we're down one enemy. Nos quedan esos dos. Realmente no debería pasar nada. Uy. Enemy reinforcements. Ah. Tough, but we gotta take care of them. They still have the advantage. Give it all you've got. This isn't destroyed. Su puta madre, qué balazo. What to do here? Show me what you got. You'll get no mercy. All right. Persona! Matamos a este ya.
¿En serio no llego? A ver. Ah, tú tampoco. Nice. ¡Feliz Navidad, Tuta! ¿Cómo estamos? Oh, muérete. De parte de la grasa. No. Ah, ¿cómo estamos, Tuta? Pido perdón por no haber estado. Ha sido un mes ocupado. A ver, tu shocker. ¿Y si nos bajamos todos y los matamos? Hace calor. Bueno, acá es que acá hace frío, esa es la cuestión. Pero sí, supongo. Estas épocas de ausentarse. Sí, pero no. O sea, sí. Pero yo me ausenté por otras cuestiones. Laborales, principalmente. Pero bueno, estoy de vacaciones ya. Estoy hasta la madre de hablar del trabajo. Ah, por cierto. Le bajé la dificultad. Porque me niego a jugar. Pues fantasma, los mata, no los mata, pero nos da por ellos. Oh. ¿Qué pedo con tu taza? Es media taza nada más. Sí, pero yo pensaba, la taza del aguacate, es que la acabo de usar hace rato, entonces no puedo enseñarla, pero la taza del aguacate es media taza. Y yo dije, no le cabe nada seguramente. Pues no, resulta que es una taza de 400 mililitros. O sea, le cabe y le sobra un capuchino. Lo cual es muy raro. Lo único que sí es... O sea, no le puedes tomar, obviamente, del lado que tiene... pues, del lado aguacatil, digamos. No se le puede tomar. Porque, como es recto, te tira todo como si fuera cascada. Como todo es de recto, se cae todo. Es que es eso, o sea, no tiene sentido ese diseño. Sin embargo, la taza está muy bonita. Entonces, bueno. Y es súper difícil de lavar también, pero oye. Nada que un remojo y jabón no haga. Y de hecho, me dijeron, porque me la regalaron en un intercambio navideño. Entonces me dijeron, estábamos buscando la otra mitad, pero no la encontramos. De verdad que no. That should do it, right? So, where's this key we're looking for? Get dropped somewhere? I don't see anything of the sort so far. Hold up, I've got a reading. This is what was shining? These aren't keys though. What? Yep, no mistaking it. Those are bandages. Really? ¿Dónde tiene la otra parte de la taza? ¿La secuestró? No, es que no la pudieron comprar. Esa es la cuestión. O sea, me la dieron unos amigos en un intercambio. Pero nos querían dar las dos mitades de la taza, obviamente. No las encontraron. Entonces, bueno, ni modo. Para más reboja de calzón. No, nada de eso. ¿Ves? Es que yo creo que el chido aquí es Toshiro. Evening. Uy, Come in. porque está madreadillo. Ah, there you are. I heard I'd find you here. Huh? You look fine, more or less. Hmm? I'm sorry, but I don't believe we've met. Perhaps you're mistaking me for someone else. What? Nope, you're definitely who I've been looking for. Toshiro Es Kazuma, Erina. Mr. Class President. Well, I suppose you're not mistaken then. Es Erina. What did you need to discuss with me? Relax. No need to be so formal with me. It's not like I have to have a reason to be Se habrá muerto. This is the student council room, and I am a student. You have an upperclassman uniform, but I haven't seen you here before. ¿Es mayor? Are you a new transfer? All business, aren't you? You got me, though. I already knew this school was fancy, but they push the decorum here pretty hard, don't they? I'll pick it up eventually, and if not, then no biggie. I got curious about you, so I started asking around. Pretty impressive rep you've got there. A ton of talent, a connected family, stellar grades, your whole future set up.
You even got elected student council president as a first year. Nobody done that here before you. Ya, Why creo are que es you el problema que describing tiene Toshiro. myself? Is this some kind of awkward ribbing? If you don't Que have su any vida está council business, arreglada. please see yourself out. I'm quite busy here. Oh, sorry if I upset you. I'm just interested in you, I swear. I mean, getting beat up by a whole gang of delinquents? They don't even do that in manga anymore. Vaya. So you saw that? I even thought for a second that I'd find you here all covered in bandages. What Huh? a bizarre way of thinking. Still, you jumped into that mess by yourself, all to help that other student getting mugged, didn't you? You're not just a president. You're a student council superhero. You know, I actually like the sound of that. I wasn't doing anything Ele, so por noble. favor, Tota, basta. I merely happened on the scene. Once I knew what was going on, I had no choice but to get involved. I also only became student council president because it'll look good on my college application. Este güey. Besides, my father told me I need experience as a public figure to ensure I can take up the family's work. But never mind all that, I'm digressing. What I mean to say is I've learned a valuable lesson about poking my nose into other people's business. Man. Huh. Still, you ended up rescuing the kid, right? Well, those miscreants seemed too tired to go back to bullying him once they had their fill assaulting me. Don't you have somewhere to be? It's well past time for students to still... Oh, right. Compa, I déjala haven't en paz un introduced myself rato. yet. I'm Eri Natsuhara. ¿Ves? Nice to meet Eri you. Natsuhara, Erina. Masukabe-kun, Wow. I've got a hunch about you. This is where you usually hang out after school, right? I'll drop by and bug you again later. Huh? See ya. Y por eso son tan infantiles los dos, porque se conocen de Oh, my jovencillos. bad. I meant to give you this earlier. Here. See ya. Dices más atractivo viendo sin defenso. Some Tota, por bandages. Dios. What is with that girl? O a lo mejor se volvió un amor prohibido. Yo creo que la mató su papá o algo así. Uh-huh. Hey, was that? Yeah. I bet we saw the same thing. No es tan raro. Can't wrap my head around it though. That was so full of twists, I don't even know where to start. No, claro que no, no tiene ningún It's twist. Toshiro in the uniform, yeah? The student council president? No cambió ni un poco, es que es la verdad. You sure? I thought he was even more standoffish than usual. No. It's like he was even more uptight than he is now. Well, it looks like he's never been much of a fighter, huh? Indeed. It's safe to say he's grown to become one of those types who favors nagging over physical conduct. Couldn't you just have called it dialoguing, at least? No, there's something more important to discuss now. Good point. Now that we have what seems to be the key in this place. No iba a decir nada de Erina, en serio. Yeah, we'll have plenty to talk about on the other side of the door. A ver. So about what we saw together. That wasn't a figment of our imaginations. You mean we witnessed something that actually took place? Yes, I'm sure of it. Although, I'd forgotten the event entirely until now. The girl who showed up was Eri Natsuhara. Y nadie va a decir nada, de verdad. Compañera de Toshiro en el instituto, empezó a gustarle cuando vio cómo tomó partido ante un caso de acoso. Es una chica optimista con un gran sentido de la justicia. Es que es eso. Arrastró a Toshiro en sus tareas como voluntaria para resolver los problemas escolares. Por algún motivo se parece mucho a Erina. He was one of my senpai on the student council. But out of Tiene sentido que estuviera rebelándose contra Marie para empezar. ¿Qué pasó luego? Yeah, we could use a bit more context. From what I noticed, it seemed to be the first meeting between the two of them. Oshiro, have you remembered anything else yet? Well, that was when I first met Natsuhara senpai. She joined the council shortly after, and She had you totally whipped? that's an awful way to put it, but it's unfortunately not far from the truth either.
Regardless, she was also the kind of person who couldn't stand mistreatment or injustice. Whenever she caught wind of problems with the school or students in trouble, she'd run to me with a report. Every time she would try to convince me with a Toshiro, let's fight the good fight. La putada. La putada si quieren pomar al viejo, no tengo ni pruebas ni dudas. Total, yo no creo. She was such a reckless student council member. Before I knew it, she had us running all over the school together. We tackled all sorts of issues at that school. Bullying, unfair school rules. Heck, by the end, we were even giving career and relationship advice. At some point, the student council room became more of a counseling room for the average student. Con mis shippers cursiados y problemáticos. Está bien, es tu propio headcanon, solo no lo saques. Gratifying, since I was fed up with my father's alternative expectations for me. ¿Ves? Por eso Irina es súper rebelde acá, porque le enseñó a eso y luego se murió, estoy seguro. I think we did a lot of good together. And then Se muere. that's all Guasón I por remember. Morgana, oh no. Why? I can't. It's like something's fogging my memory. Yo apuesto a que se muere, o la matan. Más bien la You all matan. shared that vision when you touched the bandage. That's what restored your memory. There are supposed to be 4 keys, right? Maybe we can learn more from ¡Quedan finding the others. 3! True. Por favor. And there are still a few more things I want to get to the bottom of. Que por cierto, a partir del siguiente año va a haber cambios en cómo grabo los videos. By the way. You as well, Irina. Porque entre este juego y el estar clavando la hora me estoy volviendo loco. Totally. They even have the same chemistry together. Think so? Irina es la única que se dio cuenta, en serio. I don't boss you around that much. Right, Toshiro? Really? What do you expect me to say? Bruh. It's more like he's in the palm of your hand and you're crushing him. Yeah, as flat as a pancake. Well, is that really how you all see me? I have to admit, though, there's one thing that's been stuck on my mind. It's been nagging me ever since we came to this world. Yo sé por qué tengo el control en las manos y no estoy haciendo nada. I felt something stirring in my own head. That girl. She's someone from your own world, right? Ever since I heard we're in a world made from Toshiro's heart. Sí, sí, tú no eres real, Irina. La Irina real es Irina Natsuhara o como se llama. I have a few ideas I could share, but nothing for certain. Ultimately, I have a feeling you're entirely different from any of the entities we're familiar with. Porque de momento la mamá está muerta y era un ser humano más o menos. Irina seguro está muerta y es la percepción que le quedó a Toshiro. Y aquí no nos encontramos a nadie, que será Toshiro, pero él no está muerto. Bueno, en fin, pronto lo descubriremos. Right. No matter what I turn out to be, in the Tengo que end, hacer muchas I'm cosas still porque me. las alertas ya no sirven. Nailed it. Los anuncios de Nightbot los detesto. Just like Mona will always be a cat, yeah? Qué cabrón. Check the transitive property, pal. And keep me out of your analogies. Thanks, guys. Well, no use thinking about it now. How about we get back to it? We've still got 3 more things to find, right? Yep, now that we've got the one, let's head back to the Rebel Club room next. Yeah, especially since we can assume another fight's waiting for us behind the next door. Sí, sí, Let's sí, head vamos, back por and favor. Find out where the next one is. Ojalá hubiera un botón de por 1.5 o por 2 de velocidad, ¿sabes? Obtuvimos una persona. Gracias en vez de lo siento, a ver. Ay, en esto sí tengo que hablar, creo. Eri, me sorprende haberme olvidado de alguien tan testaruda como ella. Sé que has pasado por muchas cosas, ¿eh? Sí, desde luego. Mis recuerdos siguen estando borrosos, pero eso lo tengo claro. Sí, al menos de eso estoy seguro. Oh. Parece la clase de chica que hace las cosas a su manera, ¿eh? Sí, esa fue una de las muchas cosas que aprendí de ella. Me acuerdo de una historia en particular. No es nada especial, pero me impactó mucho. Ha desaparecido, ¿dónde está? Hey!
Hola Toshiro, quiero hablarte de las peleas que se montan entre los alumnos por los aperitivos de la tienda escolar. Voy a la casa de mis padres que está a 3 cuadras, ya vuelvo. Suerte, tuta. ¿Qué pasa? Parece enfadado. No encuentro el informe de actividades del consejo estudiantil y la fecha límite para entregarlo es hoy. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar? Tú fuiste la última que lo tuvo en sus manos. Lo dejé aquí cuando terminé de revisarlo durante el descanso, pero cerré la puerta con llave. Por lo que aquí no ha entrado nadie desde que nos fuimos, así que... Un momento, no estarás diciendo que he sido yo la que lo ha perdido, ¿no? Wait a minute. Qué feo por tu parte, Toshiro. ¿Cómo puedes asumir sin más que es culpa mía? No te estoy echando la culpa, solo quiero que intentes recordar lo que has hecho. Jolín, sé que no soy un ejemplo de persona organizada, pero estás haciendo que dude de mí misma. He buscado por toda la habitación, a lo mejor lo tienes entre tus cosas, y si miras otra vez. Típico papá, ¿eh? Dejé la mochila en la clase a la hora de comer, así que es imposible que... Hey, hey. Oye, Toshiro, ¿son imaginaciones mías? ¿O de tu maleta sobresale una carpeta? ¿Eh? Ah, ahí están. No es muy listo. Natsuhara, lo siento. Venga ya, no pongas esa cara. A la gente se le olvidan las cosas importantes cuando no pasan por buen momento. No, no es eso, te acusé de haberlo perdido, aunque al final era culpa mía. Lo siento de veras. Qué vergüenza me da haberle echado las culpas a alguien sin pruebas, lo siento de verdad. Vale, ya está bien. No, de verdad que lo siento, te prometo que no volverá a pasar. Seriously? He dicho que ya está bien. Te prohíbo volver a pedir perdón en lo que queda del día. Tiene sentido. Pero, a ver, Toshiro, si intenta decir gracias en vez de perdón, me harías mucho más feliz, ¿sí? En lugar de tanto disculparte, dieras más las gracias. ¿What? Mira, te ayudaré, repite conmigo. Gracias por ayudarme a buscar el informe. A cambio, te ayudaré a hacer los deberes de física. Natsuhara, esto, gracias. No hay de qué. Tienes razón, sienta mejor decir eso. Así me gusta. Si alguna vez vuelvo a pedir perdón como un loco, dímelo. Si alguna vez vuelvo a pedir perdón como un loco, dímelo, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo está diciendo ella? Prometido. Yeah. ¿What? Y en cuanto a los deberes, respecto a eso verás. Deberías hacer tú los deberes, si no, no te vas a enterar de nada. Pero no te preocupes, que te ayudaré cuando lo necesites. Si quieres nos podemos ahora. Really? Uf, tú tan correcto como siempre, ¿eh? Bueno, así soy. Es una chica genial, ¿eh? That's right. La verdad es que era única. Consiguió cambiar mi punto de vista sin mucho problema. Pero también me enseñó a comunicarme mejor con los demás. ¿Qué sucede, Irina? ¿Va todo bien? Nada. What if... ¿Pero no crees que debemos de empezar a buscar las llaves? No sobra el tiempo, precisamente. Tienes razón, perdón por la pelota. No pasa nada, cuentas más cosas sobre Natsuhara y sobre ti conforme te vayas acordando, ¿vale? Understood. Claro, si es que eso ocurre. Natsuhara, esto, gracias. Me entran sudores fríos y me empieza a doler las costillas muchísimo, como si hubiese estado corriendo 2 horas seguidas. You gotta be kidding. Aquí hubo la trauma. Buena. Pero sí, seguro. Siguiente combate. Bien. So, what's next on the docket for this key hunt? The next key is located in the cafeteria. The cafeteria, you say? How do the meal plans work here? If I can't enroll, could I at least start a tab? Rein it in, Inari. Let's focus on the job first, all right? And I'm sure your tabakose is bad enough already. Considering how hostile this place can get, you'd better not try sneaking any food. Right? Well, I can understand getting hungry, but we've got a job waiting for us in that cafeteria. If I had to wager, I'd guess it's on the 2nd floor. Is that right? That's correct. Just go up the nearest stairwell, continue on straight, and you'll find it. Sounds like you already knew that, though. So you better not waste any more time and just get going. I did, didn't I? Whatever the case may be, we should get going. I'll lead the way, if you don't mind. If everyone's ready. This floor of the building ultimately looks the same as the last. The cafeteria should be just ahead. Let's hurry. Hey, Toshiro. Is this the same school that you went to? Yes. It's been quite some time since I graduated, but I can tell that I'm slowly starting to remember. It may be distorted or inaccurate here and there, but I can
say with absolute certainty that this is the same building. Any idea who could be in charge here? Can you remember anyone who caused problems for you? Maybe the other students? No, it hasn't all come back yet. ¿El director? A lo mejor. Porque no puede ser su papá, ya fue su papá. Pero el director sería como ir muy atrás. The devil. So, I guess I'm talking to the big cheese, yeah? Pero ya Look, veremos. I don't know who you are, but get in our way and we'll mess you up. Got it? You'll mess me up. You idiot. You have no idea what that would do. Who are you already? Who am I? You mean you've forgotten? But you're the one who knows me best. Es él. Es el mismo, estoy seguro. O sea, apostaría que es el mismo y Karina está muerta. I guess that's it. Whoever it was, it sounded like he recognized me. Damn it, if only I could remember. Well, I suppose this is the first unknown kingdom ruler we've encountered. Tampoco nos supone un We're likely problema. coming to blows with another eccentric character, like Maria and Yoshiki were. Probablemente. He's the one making life tough for those guys back at the hideout, yeah? Well, I'm all for punching the guy out, but we need to collect whatever these keys are supposed to be for that to happen. I'm picking up a big open space just ahead of us. Looks like Toshiro was right on the money. That's our next destination. Venga, vamos pues. Menos hablar y más chap chap. So this is their cafeteria? Oh, it's pretty huge. It certainly feels like the quintessential cafeteria. This room has the nicest vibe of the whole building. I believe I'm remembering more now. The food here was quite popular, especially for the price. I'd heard that this place was constantly packed with students and lines during lunchtime. You heard. So you never actually ate here? I was never one for crowded places like this. From what I remember, I was always cooped up in the student council room with a homemade bento. Boy, do I relate to that. Cafeterias are for normies. Definitely not my kind of scene. Vaya. I'd probably explode if I ever got forced to eat in one! It's not life or death. It's just a food room. Look, another one of ¿En those. serio no habíamos visto la puerta? Ay, Dios. Venga, 1, 2, 3 para adentro. Time to find out what the second. Lo que menos me gusta es que estamos en el tercer mundo y nos siguen introduciendo enemigos. Uf. Están los altavoces y gigantes. Dale, let's go. Hay mucha gente. No ataques a prohibido disparar. Por lo normal, ¿no? El Tadu va a decir algo. Sea quien sea, no piensa darnos una cálida bienvenida. Es distinto a lo de antes. No está permitido disparar. Sound good? Ten cuidado, apuntar bien al altavoz. Pero ¿para qué al altavoz? A lo mejor hacemos así. Great positioning, Joker. No. Great positioning. ¿En serio no Joker. llego? That's perfect. You'll be safe there. Great positioning, Joker. No llego. Ah. Persona! Or set! I'm ready. Ahora con Magoto vamos a hacer This'll be a great hit. así. A este lo matamos. Y a ver si me alcanzo a subir. No, fuck. Don't even think about it. Get up, Te mueres. Show me what you got. Y Irina sí que puede subir. Nice cover. This'll wipe you away. Solo llego aquí. Es que eso no tiene ningún sentido.
Ah, no llego a nada. Pero es que no tiene... No tiene razón de ser romper estas cosas. Brock. ¿Ah? Igual ya no hay orden. What? Ah, mira, estos dos. Igual no puede brincar hasta conmigo, así que da igual. Ah, bueno, le metemos amnesia. You're done. Okay, we're down one enemy. There. Okay, we're down one enemy. Nice cover. Oh. Let's go. Ay, lo mato. Nice. Okay, we're down one enemy. We made it perfectly, just as planned. Two enemies remaining. Let's take them out. All right. ¡Anda! I'll give it my all. There'll be no mercy. Bueno, What was I doing? What to do here? You're done. Joker took out an enemy. All right. Nice one, Joker. You'll be almost there. ¿qué nos va a dar? Cool as always, Joker. You'll get no mercy. ¿Podemos usar...? No, todavía no. Shoot. Bueno. Johanna. Enemy destroyed. Keep it up, Queen. Reinforcements? ¿Es neta? Seriously? Ah, que sigue siendo turno de... Uf, Position. You'll be well hidden. Take them out. pues... Mira. Para todos. You're done now. ¡Ay, no! Se me había olvidado eso. Bueno. Advance. Pobre Makoto. Let's go. Advance. Let's go. Otra vez prohibido los ataques a distancia. Fuck. Support's on the way. ¿Todavía no podemos hacer esto? Me lleva. Now's the time. Ah, no, claro, es... pues eso es fantasma. Persona. ¿Cómo? Yo estoy esperando que me teletransporte de regreso, ¿verdad? Pero quién sabe. Ah, pues no. Persona. Take that. Here I go. Here I go. We're down one enemy. You'll get no mercy. This isn't just destroyed. Keep it up, Queen. Enemy destroyed. Keep it up, Queen. ¿Cuánto tardé, papu? Según el chat, 14 minutos. One enemy. Persona. Esto no lo mata. Take them out. Este sí, dale. Enemy eliminated. That's how you do it. Nice. Now don't forget what this victory feels like. Te perdiste una partecita de la historia muy leve. ¿Quién se murió en mi ausencia? De momento nadie, pero yo creo que Irina se muere. O sea, está muerta, en realidad. A ver qué sale de eso. That's a weird looking dog. Caja de sugerencias del consejo estudiantil. Ok. I remember learning about this in history class. Something in the Edo period? What the fuck? It's a suggestion box. Basically, it's a way to collect people's complaints and requests anonymously. Although, this
one appears to be empty. Think this'll jog any memories, Toshiro? I can't say for sure, but if it's the same as last time. ¿Te gustan tiesas? ¿O por qué tan insistente con su fallecimiento? Yep, you called it. No sé. Porque siento que le va a romper como la cabeza a Toshiro. ¿Te gustan tiesas? Oye, un momento. Hay gente a la que sí le gustan tiesas. So tired. I pulled an all-nighter on a mock exam. Entrance exams might be important, but that doesn't change the fact that they suck. Overnight cramming is actually counterproductive. Sleep is necessary for committing what you've learned to memory. You might make it by cramming for regular tests. Yo sí le gustó el cadáver Entrance exams de la require novia. long-term memory for any chance. Y en el increíble mundo de Jack. Good. I can get some shut-eye during this lecture. No, de hecho no. I don't give you lectures. I give you advice, which you clearly need. If anything, I should lecture you on how to take advice properly. Yeah. By the way, I noticed earlier, the suggestion box has been awfully empty lately. If I had to guess, I'd say it's because we've taken care of everything by now. You're going to run yourself ragged if you're always looking for trouble to clean up, Eri. You're saying I should turn a blind eye to people in need? That'll run me even more ragged. Please, try putting yourself in my shoes for once. Can't you just enjoy the peace Si esa me da tu novia si fuera un fruits of your zombie. labor? I sure hope you're No, right. es complicado. But something's still bugging me. Mira que le Isn't mando the clic. vibe at school kinda Adelante. weird now? Weird. Come in. Eso no sonó un toque amistoso de puerta. Hi. Ah, bueno, igual y sí. Someone said that you guys hear out people in Este es el personaje rebelde. You can lay La on chica each rebelde time es in este a personaje por el pelo. Don't say such ridiculous things. How come? One day you'll be a diet member and then you'll make prime minister, yeah? I've never said Alumna anything of the atormentada. sort. Qué buen nombre. What? You don't remember your speech? I'll never take favors from my father. I'll stand on my own 2 feet. I've La cara. definitely never said Y that. la otra You de must que, be the oigan, ¿me worst person pelan? I've ever seen. Huh? Objection, Your Honor. Oh, wait, is that a prime minister or a judge? Me pelan. Sorry. Here, grab a seat and hit us with the deeds. Vice Principal Nakabachi's been blackmailing students and staff here? Anda. Entonces iba a ser el director. Ok, makes sense. I was such an idiot. I thought my chances at college, my whole life, would be over if the school found out I'd been working at a nightclub. And when Nakabachi stumbled onto your secret, he proposed a deal to keep you off the hook. Vaya. He ordered you to dig up dirt on other students Uy. and report back to him, correct? Then he'd use that information to pressure Ah, them tú lo into puedes putting banear, even tuta, more dirt dale. on other people. He just kept creating more and more victims until eventually he even had the teachers under his thumb. There's no way to tell who's working for Nakabachi, so I didn't know who to trust with this. It's all my fault. I did something so stupid Grande. just to pay my tuition. Yuri Kurano. I'm so sorry. ¿Lo hice bien? Sorry Excelente. for melting down like that. Datos. Yuri Kurano, una alumna del instituto de Toshiro. Nakabachi se enteró de que rompía las reglas del instituto y la chantajeó para que fuese su espía. Al final la culpa pudo con ella y habló con Toshiro y Eri, que formaban parte del consejo estudiantil por aquel entonces. Ese momento rompió a llorar y le suplicó que le ayudasen. Me decía como Betaro, así. Me reconfundí, entendible, la verdad. Thank you for telling us. Creo que es lo mismo. I know it wasn't easy. This is a pretty huge issue, so it's gonna take some time, but we'll handle it. O la expulsaron y no tuvo vida. No sé qué pasó. So please, I'm begging you, please. Voy a dejar de hacerme teorías de herida. La sacó de un Nakabachi golpe was hired casi. here very recently, but he was promoted to vice principal right away. It may have been unexpected, but nobody would guess this was how he pulled it off. Any student here would be terrified to lose their college prospects. It's no wonder how he was able to exploit that.
just sick. How could he use people and torture them like that? It sounds like the entire school's in a bizarre standoff, what with everyone spying on each other for Nakabachi. This certainly explains why you felt something off here. That said, this is clearly beyond the scope of what the student council can handle. If we make one wrong move, we could be done for ourselves. What's your take, Eri? Eri? Ugh, God, I am so pissed right now. I don't care how badly Nakabachi wants to be in charge. He has no right to put Yuri through that kind of hell. I thought schools and the staff were supposed to protect students, but not this messed up place. The way he's running this school now, it's like his own little dictatorship or something. He's done for if he's really doing this. Toshiro, you've got to help me. I thought you'd say as much. From the sounds of things, you're looking to assemble a full-on rebellion. Toshiro, that's exactly it. We'll start a rebellion. Ah, great idea. Please don't take my jokes at face value. At any rate, we're going to investigate this. I have to know the truth. Entonces a lo mejor expulsó a Irina, yo creo. That's right. Nakabachi. Ay, todavía no puedo jugar. Ichiro Nakabachi. Pónelo en Twitter, es más rápido, es One of correcto. the mill music teacher who got promoted to vice principal out of school. After hearing Yuri's Además era maestro de Yuri and música. I went around the Dios. school investigating. Turning up leads wasn't easy, but Eri was persistent enough that we eventually had a grasp of the situation. Simply put, the results were jaw-dropping. Sexual harassment. Y en Japón es más extortion, efectivo, tiene other sentido. abuses of power, being covered up by the administration. And to top it all off, Nakabachi had been promised a promotion to principal. He essentially had full reign of the school. Another turd. Otro profesor de mierda, entendible. Es que veo los guantes de Anne en verde, lo cual es muy raro. Vicerrector del instituto de Toshiro, es tan corrupto como parece, con un historial delictivo que va desde el acoso a la malversación de fondos, aunque nada de ello ha salido a la luz debido al chantaje que somete a los alumnos. Teacher. The world's a big place, big enough for plenty of pieces of shit to run their schools. To blackmail his own student. I can't imagine how Yuri felt at the time. But Pues mira, Nakabachi tú estabas igual, lost Makoto. tracks. So ultimately, we weren't able to collect any conclusive evidence. Without concrete proof, we had to put our hopes on the victims' testimonies. What is it? Los empezó Did a... they testify? I'm sorry. Los empezó a expulsar, sin más. Well, Apuesta en la mesa otra vez. Es que no puedo hacer nada más. I'd wager that the ruler of this kingdom is Vice Principal Nakabachi. And I bet you're right. Now, let's wrap this up so we can get out of here already. Sí, yo también estoy con Ryuji. Vamos a finiquitar esto, por favor. Idea of who might be running this place. Plus the second key to boot. Let's go back to the hideout so we can hammer out our next steps. Let's go. Un balazo y arreglado. Tiene sentido. A ver, la frase favorita de Eri. A ver qué os cuentan. Hey, Abuelo, ¿tienes más historias con Natsuhara? Si ayudabas a los alumnos con sus problemas, seguramente les pedían hacer todo tipo de movidas raras, ¿no? Actually, De hecho, sí me acuerdo de algo. No es una historia interesante, pero supuso un punto de inflexión. ¿Ya pasó la nueva prota? ¿Ya ha usado traje de baño o este juego no tiene epi de playa? Creo que este juego no tiene episodio de playa, ¿no? Al final solo fue un pequeño malentendido, seguro que ella no lo recuerda. Hey. Toshiro. Después de terminar aquí, ¿quieres que pillemos ramen de camino a casa? Hace poco abrieron un sitio nuevo cerca del instituto. He oído que hacen un tonkotsu ramen de muerte. Me temo que no voy a poder ir. Pasar el rato con gente de camino a casa va en contra de las normas del instituto. What? ¿En serio? Y si nos vamos a casa primero, nos quitamos el uniforme y quedamos después. Los menores no podemos salir por la noche sin el consentimiento de los padres o tutores de ambos. Ya estamos otra vez. Otro mortificante sermón de Toshiro sobre la otra norma estúpida. Eri, ¿por qué siempre calificas todo lo que hago de mortificante? ¿Ah? Eso hago. Es increíble que ni siquiera te des cuenta, lo dices todo el tiempo. Si me como un perrito de fideos delante de ti cuando tienes hambre, dices que te estoy mortificando. Y es verdad,
huele también que hace daño. Luego cuando saco buenas notas en los exámenes dices que mi inteligencia te mortifica. Porque siempre dices que no has estudiado. El caso es que, si consideras negativo todo lo que hago, eso también me mortifica a mí. ¡Hola! Ya veo, tienes razón. No está bien que te hagas sentir así. Lo siento, creí que era una broma entre nosotros, y me he dejado llevar. Entiendo, tranquila. No estoy enfadado ni nada. Te prometo que no lo haré más, y gracias por decírmelo. Bueno, si es un fin de semana no me importa ir a comer ramen contigo. ¿En serio? Qué generoso por tu parte, estoy deseando ir. Toshiro, el día que toques te lo vas a flipar. Sí, probablemente. Sin embargo, debemos ponernos el uniforme. Hasta en las excursiones de los findes. Así lo dictan las reglas del instituto. Bro. Incluso durante el fin de semana, esa regla me ¿Qué vas a decirlo, No, quería decir que esa regla es totalmente terrible. Mira, a ver qué te parece esto. Puedes decir que te estoy mortificando o sermoneando, todo lo que quieras. Pero solo podrás decírmelo a mí, a nadie más. ¿Trato hecho? ¿Pero por qué? Sé que suena raro, pero es extraño que seas tan considerado conmigo, por eso te levanto la prohibición. What the fuck? La culetilla, más bien muletilla, pero sí. Toshio, en serio eres el mejor, eres tan raro y divertido. Mira, yo tampoco lo entiendo, ¿vale? Cuando estoy contigo, es como si bajara la guardia. Se gustan. Toshio es masoquista, tiene sentido con la Marie. Que sí, que sí. Ay, madre. De tanto reír me ha dado hambre. Eso también incluye tu actitud despectiva. No debes comportándote así con los demás, por favor. Y eso es todo. Sinceramente no sé por qué recuerdo eso en particular. Pues a mí me pareció una historia entrañable. No es fácil encontrar a alguien con quien poder abrirte y tener una conversación sincera. That's right. Ya, quizá tengas razón. Un momento, ¿por qué me suena tanto esa historia? Hemos vivido algo así antes, ¿no? Me recuerda a Mona y a ti. Sí, eso es, con razón nos llevamos como el perro y el gato. Un momento, no estamos hablando de mí. Luego si es que yo soy malo haciendo bromas. ¿Sabes? Yo he ido a Irina y a Toshiro discutiendo sobre lo de los hormonas. ¿Crees que tenga alguna relación? Hombre, es demasiado específico para ser una coincidencia. Por desgracia yo no recuerdo nada de esa historia. No nos precipitemos, lo acabaremos descubriendo. Pero basta recordar el pasado, debemos prepararnos para la batalla. Sounds good. Tienes razón, hay que seguir avanzando si queremos desvelar la verdad. Vamos a cortar aquí porque, pues, eso. Cheito.